Hello po, happy Saturday. Pansin niyo po ba iba yung boses ko? My favorite wafer. Bigas daw 5 kilos. Dalawahin na daw. So, bale 10 kilos siya. And okra, kalabasa, labanos, sibuyas, lettuce, pechay, sitaw, boy bawang daw po gusto ni mami. Roller coaster, piatos. Gusto daw po magpansit ni mami. Canton, bihon, luncheon meat. Munggo daw po, sabi ni mami. Kutsinta, tinutong or ginataang munggo. Ito yung sa Kabayan, 14 KT, 900 feels. Apples. Favorite ni mami, sampalok, lemon, ampalaya, bell pepper, broccoli, solo na banana, mangga daw po, isasaw-saw sa bagoong, wangba, talong, blueberries, strawberries, kamatis, malunggay daw po, panlahok sa munggo, cucumber. Pili daw po si mami ng lupa. Ayan, magtatanim po ulit siya. Tilapia, bakol, karel, beef, chicken mortadella, chicken sausage, hotdog roll, milk bread, parata, Middle East noodles, chicken legs, pamprito daw, and livers para sa pansit. Nakalimutan ni mami tong carrots daw para sa pansit. Water. Alam niyo po ba, meron kaming filtered water na sa bahay. Yung sa kuryente. Pero, bumibili pa rin kami ng tubig na inumin. Pangluto lang yung filtered water. So, bili po tayo ng tubig. Brother, tuna and tilapia. Okay. Ito na yung isda. Hello po. Pauwi na po kami. Ay, ang dami. Medyo pagod. Salamat po sa panonood. Bye!